अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं राज़ ख्वाब। इस वीडियो में हम बात करेंगे ख़वातीन के लिए अपनी सास को ख्वाब में देखने के हवाले से तमाम तबीरात के बारे में। इसकी बहुत सारी सूरतें हो सकती हैं और मैं कोशिश करूँगा कि सारी सूरतों के बारे में बात करूँ। पहले इसकी अमूमी तबीरात जानेंगे जो तमाम ख़वातीन के लिए एक जैसे होती हैं। फिर शादीशुदा औरत और हामला औरत के लिए ख्वाब में अपनी सास को देखने की तबीरात जानेंगे। कुंवारी लड़की के लिए होने वाली सास की तबीरात जानेंगे और तलाक याफ्ता औरत के लिए अपनी साबका सास की तबीरात जानेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस से अपडेट रह सकें। अगर ये वीडियो आप पूरी देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से रिलेटेड किसी और ख्वाब की ताबीर जानने की ज़रूरत आपको पेश नहीं आएगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ख़वातीन के लिए ख्वाब में अपनी सास को अच्छे मूड में देखना मोहब्बत, प्यार और उसके साथ अच्छे तल्लुकात की अलामत है। ख्वाब में सास को हामला देखना उसके कंधों पर बहुत से बोझ और जिम्मेदारियों की निशानदेही करता है। अगर कोई औरत ख्वाब में अपनी सास को बच्चे को जन्म देते हुए देखे तो यह खानदान के बुरे हालात खत्म होने का इशारा हो सकता है। औरत के लिए ख्वाब में अपनी सास की गीबत सुनना इस बात की तरफ इशारा करता है कि उसकी सास ने ख्वाब देखने वाली और उसके शोहर के दरमियान परेशानी पैदा कर दी है। ख्वाब में अपनी सास की तारीफ करना उससे नेकी और इल्म हासिल करने की दलील है। अगर कोई औरत ख्वाब में अपनी सास को अपने शोहर से शादी करने की ख्वाहिश में देखती है तो यह इशारा करता है कि शोहर एक नया कारोबार शुरू करेगा जिससे उससे बहुत सा फायदा पहुंचेगा। अगर कोई औरत ख्वाब में देखे कि उसकी सास उसके बिस्तर पर सो रही है तो यह निशानदेही करता है कि वो मियाँ बीवी के अज़दवाजी राजों की जासूसी कर रही है और शोहर के साथ ताल्लुकात में मदाखलत करने की कोशिश कर रही है। अगर किसी की सास उसे ख्वाब में पैसे देती है तो यह औरत के रिस्क में फरावानी की निशानदेही करता है। अगर आप ख्वाब में देखें कि आपकी सास आपको घर से निकाल रही है तो यह उसके जुल्म और ज्यादती का सबूत है। अगर कोई औरत ख्वाब में देखती है कि उसकी सास उस पर चीख रही है तो यह इस बात की तरफ इशारा करता है कि ख्वाब देखने वाली बहरानों और आजमाइशों से गुजरेगी। औरत के ख्वाब में सास को गले लगाना या हाथ मिलाना उनके दरमियान प्यार और मोहब्बत की निशानदेही करता है। अगर औरत ख्वाब में अपनी सास की गोद में बैठती है तो ये इशारा करता है कि उसकी सास हर मामले में उसकी मदद करती है। ख्वाब में अपनी सास का हाथ चूमते देखना इस बात की तरफ इशारा करता है कि ख्वाब देखने वाली को सास के पैसे से फायदा होगा। अगर कोई औरत ख्वाब में देखे कि उसकी सास उसके लिए दुआ कर रही है तो ये उसके साथ सास की नेकी और अच्छे ताल्लुकात की तरफ इशारा करता है। ख्वाब में सास का ऊंची आवाज में दुआ करना औरत के लिए परेशानियों से निजात और राहत की तरफ इशारा करता है। अगर सास ख्वाब में औरत को पका हुआ खाना देती है तो ये इशारा करता है कि औरत अपना मकसद हासिल कर लेगी और उसके रिज्क में बरकत होगी। अगर औरत ख्वाब में खाना लेने से इनकार कर दे तो यह ख्वाब औरत के लिए पैसे की कमी और रोजी कमाने में मुश्किल की नुमाइंदगी करता है। अगर औरत के ख्वाब में सास उसे कोई खट्टी चीज खिलाती है तो उसे सास की तरफ से तकलीफ दे बातें सुनने को मिलेंगी। औरत के लिए ख्वाब में सास को खाना खिलाना सदका और खैरात की तरफ इशारा करता है, लेकिन अगर सास खाना खाने से इनकार कर दे तो ये औरत के लिए रिश्तेदारों और दोस्तों से बचने की तनबीह है और बेशक अल्लाह ही बेहतर जानता है। औरत के लिए ख्वाब में सास के साथ खाना खाना उसके रिस्क में शरीक होने की अलामत है और ख्वाब में सास के लिए खाना बनाते हुए देखना उसके करीब होने की तरफ इशारा करता है। अगर औरत ख्वाब में देखे कि उसे सास की तरफ से चांदी का तोहफा मिला है तो ये दीन में तकवा हासिल होने की तरफ इशारा करता है। ख्वाब में अपनी सास की तरफ से तोहफा मिलना एक मोहब्बत करने वाले और मेहरबान शौहर की तरफ इशारा करता है। ख्वाब में अपनी सास को तोहफा देना उनके दरमियान मोहब्बत, प्यार और सुलह का सबूत है। औरत के लिए ख्वाब में खुद को अपनी सास के लिए तोहफा खरीदते देखना उसके साथ अपने ताल्लुकात को ठीक करने की कोशिशों की नुमाइंदगी करता है और खुदा ही बेहतर जानता है। ख्वाब में अपनी सास को हंसते हुए देखना कामों में आसानी की निशानदेही करता है। अगर औरत ख्वाब में अपनी सास को ऊंची आवाज में हंसते हुए देखे तो यह उस परेशानी और गम की निशानदेही करता है जो उस औरत पर पड़ेगी। ख्वाब में अपनी सास के साथ हंसना और मजाक करना उसके साथ पेश आने वाली रुकावटों से आज़ादी की निशानदेही करता है। लोगों के सामने सास को ख्वाब में हंसते हुए देखना इस बात की अलामत है कि उसने ख्वाब देखने वाली के राज दूसरों पर खोल दिए हैं। अगर आप ख्वाब में देखती हैं कि आपकी सास तंज़िया अंदाज में हंस रही है तो यह इस बात की निशानदेही करता है कि आपकी सास की तरफ से आपकी तौहीन और तजलील की जाएगी। ख्वाब में सास को रोते हुए देखना खानदान में परेशानी के बाद सुकून आने की तरफ इशारा करता है। अगर कोई औरत ख्वाब में अपनी सास को बुरी तरह रोते हुए देखे तो ये उस मुसीबत और गम की अलामत है जो उसके शोहर की तरफ से उस पर आएगा और खुदा ही बेहतर जानता है। किसी वाकिफ की सास की मौत का ख्वाब देखना उसके साथ ताल्लुकात खत्म होने की तरफ इशारा करता है और साथ ही ख्वाब देखने वाली के लिए बदकिस्मती की निशानदेही भी करता है। ख्वाब में अपनी सास की मौत का गम होना ख्वाब देखने वाली के लिए शदीद परेशानी में पड़ने की तरफ इशारा हो सकता है। अगर ख्वाब में वो अपनी सास की मौत पर रोती है तो ये देखने वाली की परेशानियां और गम खत्म होने का इशारा हो सकता है। कुंवारी लड़की के लिए ख्वाब में अपनी होने वाली सास को देखने की ताबीर। कुंवारी लड़की के लिए अपने मंगेतर की मां को ख्वाब में देखना इस बात की तरफ इशारा करता है कि उसके मंगेतर के साथ ताल्लुकात और मामलात आसान हो जाएंगे।
اگر وہ اپنی ہونے والی ساس کو اپنے گھر میں دیکھتی ہے تو یہ اشارہ ہے کہ اس کے سامنے آنے والی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ اس کے خواب میں اپنی منگیتر کی ماں کو مرتے ہوئے دیکھنا اس کی منگنی ختم ہونے اور ان کے درمیان تعلقات میں خرابی کی علامت ہے، اور خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ اگر کوئی غیر شادی شدہ لڑکی خواب میں اپنی ہونے والی ساس کو شادی کرتے ہوئے دیکھے تو یہ اس کے منگیتر سے اس کی جلد شادی ہونے کی علامت ہو سکتی ہے۔ کنواری لڑکی کے لیے خواب میں اپنی ہونے والی ساس سے لڑائی کرنا مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ لڑکی کے لیے خواب میں ہونے والی ساس سے تحفہ وصول کرنا دوسروں کی طرف سے تعریف سننے کی نشاندہی کرتا ہے۔ شادی شدہ عورت کے خواب میں اپنی ساس کو دیکھنے کی تعبیر۔ اگر کوئی شادی شدہ عورت خواب میں دیکھتی ہے کہ اس کی ساس اس سے جھگڑ رہی ہے تو یہ ایک نفسیاتی خواب ہو سکتا ہے۔ شاید یہ خواب حقیقت کی عکاسی کرتا ہو اور وہ یہی کچھ اپنی حقیقی زندگی میں دیکھتی ہو۔ اگر وہ خواب میں دیکھتی ہے کہ وہ اپنی ساس سے لڑ رہی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ پریشانیوں اور مسائل سے آزاد ہو جائے گی اور خدا اس پر رحم فرمائے گا۔ اگر وہ خواب میں خود کو فوت شدہ ساس سے لڑتے ہوئے دیکھے تو یہ خواب اشارہ کرتا ہے کہ خواب دیکھنے والی مشکل وقت سے گزر رہی ہے، لیکن خدا کی مدد سے یہ وقت جلدی گزر جائے گا۔ ساس کے ساتھ جھگڑنے کا خواب دیکھنا اپنے شوہر کے لیے خواب دیکھنے والی کی محبت اور دیر پا ازدواجی تعلقات کی خواہش کی نشاندہی کرتا ہے۔ ایک شادی شدہ عورت کا خواب میں اپنی ساس سے بحث کرنا خواب دیکھے جانے کے بالکل برعکس ہے۔ یہ خواب بتاتا ہے کہ عورت اپنے خاندانی مسائل کو حل کرنے اور اپنے شوہر سے تعلقات اچھے کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ یہ خواب اس کے شوہر کو خوش کرنے کے لیے اس کی لگن کی نمائندگی بھی کرتا ہے۔ اگر شادی شدہ عورت خواب میں دیکھے کہ اس کا شوہر یا اس کے بچے اس کی ساس سے لڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے شوہر کو اپنے رویے کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ حاملہ عورت کے لیے خواب میں اپنی ساس کو دیکھنے کی تعبیر۔ حاملہ عورت کے لیے خواب میں اپنی ساس سے جھگڑنا مسائل اور پریشانیوں کا سامنا کرنے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگر اس کی ساس اسے خواب میں مارتی ہے تو یہ اشارہ ہے کہ وہ اپنی ساس کی نصیحتیں اور مشورہ سنتی ہے اور اس پر عمل کرتی ہے۔ حاملہ عورت کے لیے خواب میں اپنی ساس سے لڑنا اشارہ کرتا ہے کہ وہ ایک مضبوط دل والے بیٹے کو جنم دے گی۔ اگر وہ خواب میں اپنی ساس کے ساتھ لڑتی ہے اور ساس کے چیخنے پر بھی خاموش رہتی ہے اور اسے کوئی جواب نہیں دیتی تو یہ خواب کچھ مسائل کو برداشت کرنے میں اس کے صبر کی علامت ہے۔ حاملہ عورت کے لیے خواب میں اپنی ساس کی طرف سے دیا ہوا کھانا دیکھنا صحت مند بچے کی پیدائش کی نشاندہی کرتا ہے۔ حاملہ عورت کے لیے خواب میں ساس کی طرف سے تحفہ ملنا اس کے گھر والوں کی اس سے قربت اور اس سے محبت کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس کے خواب میں ساس کی موت اشارہ ہے کہ اسے کسی کی رہنمائی اور مشورے کی ضرورت ہے۔ خواب میں ساس کو بیمار دیکھنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ حاملہ عورت کو صحت کا مسئلہ ہے اور خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ طلاق یافتہ عورت کے لیے خواب میں اپنی سابقہ ساس کو دیکھنے کی تعبیر۔ طلاق یافتہ عورت کے لیے خواب میں اپنی سابقہ ساس کو دیکھنا اپنے سابق شوہر سے بات چیت کرنے کی خواہش کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگر طلاق یافتہ عورت اپنی سابقہ ساس کو خواب میں اسے بلاتے ہوئے دیکھے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا سابق شوہر اس سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے۔ سابقہ ساس کو خواب میں روتے ہوئے دیکھنا طلاق یافتہ عورت کے لیے سابق شوہر سے باقی مسائل حل ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگر وہ خواب میں اپنی سابقہ ساس کو بیمار دیکھتی ہے تو طلاق کے بعد شوہر کے ساتھ مزید مسائل پیدا ہونے کی نشاندہی ہوتی ہے۔ اگر طلاق یافتہ عورت خواب میں سابقہ ساس کو مردہ دیکھتی ہے تو یہ اشارہ کرتا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات خراب تھے ان سے دوبارہ بہتر ہو جائیں گے۔ اگر وہ خواب میں دیکھے کہ اس کی سابقہ ساس اس سے ناراض ہے تو اس کی شہرت ختم ہو جائے گی۔ طلاق یافتہ عورت کا خواب میں اپنی سابقہ ساس سے لڑتے ہوئے دیکھنا بتاتا ہے کہ اس نے اپنی ساس کو معاف نہیں کیا اور شوہر سے علیحدگی کا قصوروار وہ اپنی ساس کو ٹھہراتی ہے۔ خواب میں اس کی سابقہ ساس کے ساتھ جھگڑا خواب دیکھنے والی کے لیے اچھی خبر ہے کہ وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ نئی زندگی شروع کرے گی جو اس کی پچھلی زندگی کی تکلیفوں کا ازالہ کرے گا۔ خواب میں اس کی سابقہ ساس سے کھانا حاصل کرنا شوہر کی طرف سے نفقہ حاصل کرنے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگر وہ خواب میں ساس کے ساتھ کھانا کھانے سے انکار کرتی ہے تو یہ نشاندہی کرتا ہے کہ وہ ساس یا اپنے سابق شوہر سے کسی بھی قسم کی بات چیت نہیں کرنا چاہتی۔ اگر وہ خواب میں اپنی سابقہ ساس کو اپنے والدین کے گھر میں دیکھتی ہے تو یہ خواب بتاتا ہے کہ اس کی ساس اس کے ساتھ مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی تعبیریں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔